Hello guys, na ako dire karon sa amo ang bus station dire sa Germany, dire sa Jensenstrasse. Karon nga oras kay Sunday ang among pag appointment sa ako ang duha ka apo. So nag-uwan dire guys ang giingon sa ako ang umagad ako ang Swigerson na dire may magkita. So ang giingon niya nga kung mag-uwan or basa ang mga duaan sa mga bata kay mo drive daw ko na mi og Pipulino, pero ni anak ko nga sa Pipulino naadaghan ang saba, daghan og mga bata. Ang ug adto mi sa Pipulino ang bata wala na time nako kay daghan og daghan og kaduaan. So akong giingnan siya nga pwede man siguro magkanaang magkafe ni magkukon ana magkanaang cake kakao ana. Pero naa ko ron diri guys, hope pa lang gihapon ko nga makita ni para nako is egal. Never mind na lang kung asa amo ang termino karon kay medyo nag-uwan dire og basa ang mga sagbot, basa na basa dire guys. Nagpaabot ko karon dire sayo kay ko naabot kay ang the next nga bus maabot ko dire is late na pud siya. So na ako dire magpaabot ko og 1 hour, magpaabot ko dire og 1 hour hantod na magkita mi sa mga bata. So ana gyud guys, gitagaan jud ko og lisod nga tuan sa ako ang umagad, gilisod-lisod jud ko niya ako pato ito nagdala ko ani guys kay ana manggod ba sa Sunday dire every 2 hours ang bus. 2 o'clock pa amo ang appointment, pero sayo na ko dire magpaabot ko og kanang 1 hour kapin 1 hour kapin dire sa bus station. Bus station nagpaabot ko dire nila hantod na mag alas 2 kay ang alas 2 amo ang sabot nga magkita mi dire. Lisod guys tanan guys, oy na nakaingon jud ko nga kana ang trauris jud ang ako ang life. Trauris jud akong life kay gilisod-lisod ko sa ako ang lisod-lisod ko sa akong apo nga kana ang nga magkita mi dire unta kadako sa amo ang balay nganong dili na lang gid niya ihato dito ang bata. Di na lang gid niya ihato dito ang bata o kana ang magpaabot sa duha ka oras og kwaon ang bata. Pero naara gihapon siya guys nagatang, pero wala na ko kahibaw guys. Siguro karon ako siyang ipa-desisyon kung nganong iya kong lisod-lisoron o gusto ba siya nga wala na i-contact ang bata diri nako. Kana ang ako siyang pa-desisyonon kay murag kana ang mangita gid siya og kana ang way nga maglisod ko kay ana nahibaw pa siya nga akong bana wala pa na krimi. Tapos dili ko nila sabton ang akong problema, murag ang gusto nila nga ako lang gihapon mo sabot sa ilaha. So muna giingon nga life gisubukan nang nako nga akong life life lang gihapon nako in ani akong life kinahanglan accept po na lang nako hantod anos sila mo accept dili na ko nila lisod-lisodon kay anak manggod guys wala ko'y auto. Ang kanilang akong gisaligan nga ako ang roller, gisaligan lang nako akong roller, pero ambot lang ka guys, wala na ako kahibaw kung unsa pay moabot nga kasakit na
kuan sa akong kinabuhi kay walay tawo nga makasabot nako. Ang gusto sa mga tawo ang gusto sa mga tawo nga ako ang mosabot sa ila. Ako ang mosabot sa ila. Ang gusto pa manggali sa uban nga palayason ko nila sa kaugalingon ng namong balay. Dili man na pwede nga palayason ko nila kay minyo man mi sa akong bana. So nagkuan lang gyud sila guys nga naningkamot pud siguro sila guys nga mulayas ko sa akong balay. Mulayas mi sa akong balay. Ano man mulayas man in town ko. Murag ka na ang maunay ilang gusto guys sa akong nabatian lang na nga istorya nga kana ang maayo pa daw nga palayason ko diri sa amo ang balay. Ano butang sila unsa may wala man sila right nga mo palayas nako. Wala sila right mo palayas nako. Bisan pa siguro kung katong akong bana nga buhi pa, walay right nga mo palayas nako. Walay akong bana gali di man gali right nga mo palayas nako. Ang sila na noon nga mo gusto nga mulayas ko diri sa amo ang kaugalingon nga balay. Mauna nga karon ambot nga nung gitagaan ko nila og kana ang lisod nga sitwasyon nga unta apo nako dapat dili nila idaw sa ako dili sila mangita og kaagi nga